आज हम अखबार की ये हेडिंग पढ़ेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज हैं और उन अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं। देखिए ये जो निशान आप देख रहे हैं ये तो कॉमा है, अंग्रेज़ी हिंदी में भी होता है कॉमा। इसी तरह पहला लफ्ज़ है ये, इसमें हुरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, ते, रे, पे, रे, दाल, ये, शीन। उत्तर प्रदेश दूसरा लफ्ज़ है ये, इसमें कौन कौन से हुरूफ हैं? मीम, लाम, काफ, मुल्क। अगला लफ्ज़ है ये, इसमें हुरूफ हैं काफ, छोटी है। अगला लफ्ज़ है ये, इसमें हुरूफ हैं ते, रे, काफ, छोटी है, तरक्की। अगला लफ्ज़ है ये, हुरूफ हैं काफ, वाव, को। अगला लफ्ज़ है ये, इसमें हुरूफ हैं नून, हमज़ा, छोटी है, नई। अगला लफ्ज़ है ये, इसमें हुरूफ हैं रे, फे, ते, अलिफ, रे, रफ्तार। अगला लफ्ज़ है दाल, बड़ी ये, दे। अगला लफ्ज़ है ये, गाफ और अलिफ, गा। उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देगा। अब आइए देखेंगे हम कि इसमें कहाँ ज़बर है, कहाँ पेश वगैरह है। देखिए अलिफ पेश पू, ते पर तशदीद है इसलिए इसकी आवाज़ दो बार आ रही है। उत्तर, 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 उत्तर। पे ज़बर रे पर, दाल ज़ेर बड़ी दे, पर्दे और शीन, प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब ये कितने टुकड़ों में लिखा गया है? 1, 2, 3, 4, 5। उसकी वजह ये है कि अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ते और रे अलग लिखा गया है। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए पे और रे अलग लिखा गया है। रे के बाद कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए दाल अलग लिखा गया है। दाल के बाद कोई हर्फ उससे नहीं मिलाया जाता, इसलिए ये और शीन अलग लिखा गया है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मीम पेश मु, लाम मुल और का मुल्क, मुल्क। मीम, लाम, का, मीम, लाम, का, मुल्क। मीम पेश मु, लाम मुल और का मुल्क। काफ छुट्टी है की। आपको पता ही है कि जहाँ जिस हर्फ के बाद छोटी ये आता है वहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। तो ये का और छोटी ये हुआ की, की, काफ छोटी ये की।
ते ज़बर त, रे ज़बर र और काफ र, क्योंकि काफ पर तशदीद है इसलिए काफ की आवाज़ 2 बार आएगी। तरक, तरक्की, 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 ते रे काफ छोटी है, तरक्की, तरक्की। काफ पेश वाव को, 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 काफ वाव को। नून ज़बर न, हमजा ज़ेर छोटी है ई, नई, नून हमजा छोटी है नई। अब यहाँ पर हमजा का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये आपने हमारे सबक देखे होंगे, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी 2020 उस सीरीज़ में आपको हालांकि बतलाया जा चुका है, लेकिन यहाँ आया है तो एक बार फिर हम बतला देंगे कि ये हमज़ा क्यों इस्तेमाल किया गया है। ये हम आगे बताएंगे आपको। नून ज़बर हमज़ा छोटी है नई। रे ज़बर फे रफ, ते अलिफ ता और रा तार, रफ्तार, रे फे ते अलिफ रे रफ्तार। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए फे और फे ते अलिफ अलग लिखा गया है, और फिर अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए रे अलग लिखा गया है। रफ्तार, रफ्तार। दे, दाल से बड़ी है दे, दाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए बड़ी है अलग लिखा गया है दे। गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा। अब ये देखिए, आइए देखते हैं कि यहाँ पर नई में हमज़ा क्यों इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ई की आवाज़ के लिए अलिफ और छोटी ए इस्तेमाल होता है ई। ऊ की आवाज़ के लिए अलिफ पेश, अलिफ वाव उल्टा पेश। बड़े ऊ की आवाज़ के लिए अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ इस्तेमाल होता है, ऊ की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ए की आवाज़ के लिए अलिफ ज़ेर बड़ी ए इस्तेमाल होता है ए। ओ की आवाज़ के लिए अलिफ पेश वाव इस्तेमाल होता है ओ। लेकिन ये तब इस्तेमाल होता है जब आ, ई, ऊ, ए, ओ वगैरह लफ्ज़ के शुरू में आते हैं। लेकिन अगर ये आ, ए, ई, ओ, ऊ वगैरह लफ्ज़ के बीच में या लफ्ज़ के आखिर में आए तो वहाँ पर ये जो अलिफ है, जैसे ई की आवाज़ के लिए अलिफ छोटी है ई, तो अगर ये ई लफ्ज़ के बीच में या लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो वहाँ पर ये ई हट जाता है और ई ये हमज़ा में बदल जाता है, ई की जगह हमज़ा ले लेता है, ये ई हट जाएगा वहाँ से। जैसे नई, ना की आवाज़ के लिए नून है, नून ज़बर ना, और ई, अब फिर ई आ रहा है, आखिर में आ रहा है ई, तो इसके लिए होना तो चाहिए अलिफ और
چھوٹی ہے، لیکن یہ الف ہٹ جائے گا، الف کی جگہ حمزہ آ جائے گا، نون حمزہ چھوٹی ہے، یہاں الف ہٹ گیا ہے اور یہ دیکھیے یہ حمزہ آ گیا ہے، نئی۔ اب اگر یہاں پر حمزہ نہ استعمال کیا جاتا، اگر مان لیجیے یہاں پر حمزہ استعمال نہ کرتے ہیں، الف ہی استعمال کرتے، تو یہ کیا بنتا؟ نون الف، تو یہ بن جاتا نون الف اور پھر یہ۔ اب اسے آپ کیا پڑھتے؟ نئی تو نہیں پڑھتے، نائے، نائے ہو گیا، یہ نئی تو نہیں پڑھتے، تو اس لیے ہم اس الف کی جگہ حمزہ کا استعمال کرتے ہیں، نئی۔ تو نون حمزہ چھوٹی ہے، نئی، نون حمزہ چھوٹی ہے، نئی۔ آئیے کچھ اور مثالیں لیتے ہیں ہم۔ او ہے، اب او اگر شروع میں آ رہا ہے لفظ کی تو یہی استعمال ہوگا۔ مثلا اگر ہمیں اون لکھنا ہے، بڑا او اور نہ اون، تو یہ ہو گیا اون، یہ ہو گیا اون، الف واو الٹا پیش او اور نہ اون۔ لیکن ایک لفظ ہے لکھنؤ، لکھنؤ، اب یہاں آخر میں آ رہا ہے او، یہ او جو ہے اس کے آخر میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہوگا کہ او کی آواز تو بنی الف اور واو سے، تو یہ وہ الف ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا، تو یہ ہو گیا لام کاف دو چشمی ہے لکھ، لکھ ن او۔ اب یہ الف جو ہے یہ ہٹ گیا ہے، اس کی جگہ حمزہ آ گیا، لام کاف دو چشمی ہے لکھ، نون حمزہ واو او، لکھنؤ، لکھنؤ۔ اب اسی طرح ایک اور لفظ لیتے ہیں، دیکھیے اس اے کی آواز کے لیے الف اور بڑی اے، الف زیر بڑی اے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے اے، لیکن اے کی آواز کے لیے الف زیر بڑی اے تب استعمال ہوگا جب یہ لفظ کے شروع میں ہو، لیکن اگر یہ لفظ کے بیچ میں ہے یا لفظ کے آخر میں ہے تو وہاں الف ہٹ جائے گا، اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا۔ جیسے ایک لفظ لیں نئے، نون زبر نا، الف زیر بڑی اے، نئے۔ اب جب بیچ میں لفظ کے بیچ میں یا لفظ کے آخر میں یہ آواز آئے گی اے کی، تو یہ الف ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا، نئے، نون حمزہ بڑی اے، نئے، نئے۔ آئیے اب ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں، جاؤ، 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 یہ او کی آواز ہے، تو اگر او کی آواز کے لیے الف پیش واو تو تب استعمال کیا جائے گا جب او کسی لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، جیسے اوس، اوس، الف واو پیش او اور سین، اوس، اوس۔ لیکن یہ او کی آواز اگر کسی لفظ کے بیچ میں یا لفظ کے آخر میں آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں او کی آواز کے لیے الف غائب ہو جائے گا، اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا، الف ہٹ گیا اس کی جگہ حمزہ آ گیا، تو جیسے یہ ہوا جیم الف، جیم الف جا اور پھر الف پیش واو او، جاؤ۔ تو اگر ہم یہی استعمال کریں تو کچھ اس طرح لکھا جائے گا، لیکن
یہ او کی آواز آخر میں آ رہی ہے لفظ کی، اس لیے الف ہٹ گیا، اس کی جگہ حمزہ استعمال ہوا. جیم الف جا، حمزہ واو او، جاؤ جاؤ. اب یہ ایک بار ہم پھر سے پڑھتے ہیں ہیڈنگ. اتر پردیش، اتر پردیش ملک کی ترقی کو نئی رفتار دے گا. اتر پردیش ملک کی ترقی کو نئی رفتار دے گا. اتر پردیش ملک کی ترقی کو نئی رفتار دے گا. اتر پردیش ملک کی ترقی کو نئی رفتار دے گا.